to the General Roa Central Elementary School, headed by their principal, Jimboy E. Tubigon, my dear fellow teachers, barangay officials, the school governing council, and all the stakeholders of General Roa Central Elementary School, a pleasant day to everyone. They say that it is our differences that bring us together. It is our differences that make our ideas more meaningful. It is our differences that create a team that is one of a kind. In this time of pandemic, we should stand together as a team. Barangay officials, school governing council, teachers, and other stakeholders. We need each other, and let us all support each other for the common good of our learners. Let's all remember that it takes a village to educate a child. As we prepare ourselves for the incoming opening of classes this August 24, may the burning desire to serve and the commitment to fulfill the vision, mission, and core values of the department, even in this time of pandemic, continue to go on. We really have a lot to prepare. Prepare for a war against ignorance that requires us to be proactively innovative, especially in this time of pandemic. It is at this moment when we need to stay at safe distances that we are finally brought together as one DepEd family, standing together to build a better future of our dear learners. It is through this continued effort that the Department of Education continue to live out our mission as educators, as catalysts of change in our communities. Our greatest challenge now is to continue delivering our services to our clientele with available materials we have, with the most appropriate modality, and be able to convey the most essential learning competencies with quality. Our dry run today signifies that we are ready, and the education of our learners will and must continue. In light of the current situation, we renew our commitment to the values that our Department of Education have been dedicated. May the Almighty God bless us all. Good luck to all of you. Rojas Central Elementary School finds its ways to ensure that quality basic education will remain despite COVID-19 pandemic. By conducting training and summer activities to teachers, this will help them to prepare instructional materials, learning options, planned organizational classes, platforms, and other multimodal learning approaches to be employed in every learner for the so-called new normal. And since teaching is a profession where physical dangers are willingly accepted and surmounted to equip young spirits with engaging characters to become future leaders in our society, educators, parents, and stakeholders, let us not forget that we can be an instrument to be the catalyst of change, to fill up these young minds with hope and shower millions of wisdom to embrace knowledge and exterminate ignorance. Para sa bayan, para sa bata, sulong edukalidad. The Department of Education, amid the coronavirus disease 2019 pandemic, has set the opening of classes for school year 2020-2021 on August 24, 2020. Inihanda ng DepEd ang iba't ibang paraan ng pag-aaral na aakma sa lahat ng uri ng pamumuhay sa komunidad. Although some parents have been worried for the continued education of their children amidst pandemic, DepEd assured that different education learning continuity plan will be implemented depending on the learner's access to technology and the situation they are in. The General Rojas Central Elementary School will be utilizing blended distance learning, printed distance learning. Sa gipaygayon nga parents orientation, gisiguro sa eskwelahang General Rojas Central Elementary School nga mga ginikanan magsunod gayud sa IATF health protocols.
gikan pa lamang sa pagsulod sa gate ug sa pagsulod sa classroom. Welcome sa atong parents' orientation on the modalities and the utilization of self-directed learning activities ring natawag na SDLA or modules in grade 1 in preparation for the opening of classes for the school year 2020-2021. Kung bago nato ini panagsugdan, palihog manindot ang tanan-anan sa atong national anthem ug sundan sa pag-ampo. Palihog manindot ang tanan o sa makausapa maayong buntag. So bago na ko karon pagasugdan ang atong orientation, suhatagan nako o higayon ang atong bangkong principal sa pag-welcome kaninyo. Ang atong principal mo si Mr. Jimboy E. Tubigon. Okay, maayong buntag sa tanan. Thank you for responding this call to attend this parents' orientation sa modalities and utilization of self-directed learning activities modules in grade 1 in preparation for the opening of classes for school year 2020-2021. Karon aduna ko usa ka pangutana kaninyo. Andam na ba kamo sa ginatawag nato nga new normal? Okay. Mo na ginatawag nato karon nga new normal tungod kay walay face-to-face. Unsa man ang traditional classroom instruction, si teacher ang tutudlo sa bata. Karon, isa mo tutudlo sa bata. Okay. Importante kaayo ang inyong role karon sa new normal. Karon diri ka sa pagtangandam. Unsay atong angay andamon karon maabot na Agosto 24, 2020. Una gikinahanglan sa maestra ang inyong contact number. Ikaduha, kung aduna mo Facebook account, mas maayo araw nakahimo ko o unsa kung himo dali group chat. Okay, aside sa group chat, adunay Facebook page ang mother tongue sa whole Davao City Division. Gikinahanglan ka mo nga mo-join ni Ana. So karon kina-orient naman ta mo, maka-start ako create ko group chat, i-send na ko ang link. I-click ninyo ang link, join mo di ato. Yan namin yung mga basic questions like, unsang mga district, ano lang, ano pangalan sa itong district? General Rojas District. Ano? Para ma-identify sa admin yan kada-general ni nga parent. So ako ang mag-send sa link ha, mo-join mo dito. Nanong importante nga mo-join mo nga nga FB page. Kada Lunes, diri i-upload ang mga video demonstration. So, unsa ang mga pwedeng gadgets na atong magamit sa ginatawag natong mga offline digital distance learning. Ang unang batch sa gipahigayon nga parents orientation nagpili sa blended distance learning. Kini kombinasyon sa printed modular distance learning ug offline digital distance learning. Aduna sila mga gadget nga pwede pasahan og mga video demonstration ug mga voice over. Magamit ba ito nato kung daan nga model sa TV? Pwede. Kung gano'n ipakita na ko sa inyo nga ang ato ang ginatawag na SDLA or Self-Directed Learning Activities. Aduna ba mo yung mga kalibugan, mga pangutanan? So naaba tayo mga anak na dagko na nga mutabang sa ilaha? Ang pwede basta importante adunay adult dagko nga mugay sa ila sa balay. Kay pwede man mutabang ang kuya or ate. Pwede tito, tita or bisag-isa nga pwede mutabang sa ila sa balay. Pwede tayo mong banganan, hindi matubag ang tawag. Balik pa ba kay tawag? Mubalik din ko, balik-balikan yung gamong sa pagtawag. Muna ang inyuha lang,
Dili ninyo kinahanglan na kailangan ko ang recall ko for me kay magtawag ko kay ma'am. Ako ang magtawag sa inyo pero kung napo mo importante kayo na makatawag mo sa kuha, pwede po. Pero please lang sa ako na maingon, manawag ko, tubagal dito ko ninyo. No, tubagal dito ninyo niya. Full charge ka po naman yung kailangan akong mga cellphone. Kaya sugod sa August 24, every now and then, may contact ako sa inyo through text, through call, or through messenger. Adi na pa ba yung mga pangutana? Unsang grade ang yung mga anak na? Murag masakagan din nato akong pagtagay na sa mga sa kinder o kinder at grade 1 tungod kay importante kaayon sa lower grades ang beginning reading. So ang atong inuhang sa high school, pwede ko ito makatabang. Bawas, magkuha ko sa, then maglista sa inyong pangalan dito sa atong sheet. Ayaw kalimot sa pag-sanitize sa atong kamay. Sa unang adlaw sa tong klase sa Modular. Pero bago ta magsugod, tan-awon sa nato tong video nga gisent ni Ma'am Shisa sa tua. Ha? Sige, okay na. Ako'y basahon diri ha, paminaw jud. Unsa ang imong ngalan? Rainmark Gold Free Ribbon. Very good. Pila ang imong edad? 6. Good. Asa ka nagpuyo? Purokwan, Dakudaw, Kalingan, Davao City. Very good. Isulat sa lingin ang imong ngalan. Asa dapita ang lingin dara gani? Mayong bunta! Morning. Kumusta? Naansara na ba ni Reinmark ang buluhaton karong adlaw? Yes, ma'am. Ano may adtong kuan, ma'am? Katong, yansira na namo tong unsa ang imong ngalan, o pila ang imong edad, o asa ka nagpuyo. Maayo! Proceed ni may sa laing subject, ma'am. Oh yes, mag-proceed na ta sa next subject. Sige, ma'am. Sige, salamat. Daghang salamat! Tulo sa General Rojas Central Elementary School, kauban ang among principal na si Sir Jimboy E. Tubigon, buhaton ang tanang mga pamaagi, aron makatabang sa pagkaton sa inyong mga anak, bisan pa man nga adunay COVID-19 pandemic. Nang hinaot kami, nga kamong mga ginikanan, musuporta sa atong eskwelahan. Daghang salamat! Alang sa pagpangandam sa umaabot nga klase sa tuig 2020 ug 2021, ang General Rojas Central Elementary School nagpahigayon og parents orientation para sa distance learning modalities. Ang mga ginikanan nga nitambong
nisunod sa mga health protocols sa pagsulod sa eskwelahan. Sa pagsulod nila sa gate, gi-check ang ilahang body temperature ug nag-disinfect sa ilang mga kamot gamit ang alcohol o hand sanitizer. Gisiguro pod nga suot nila ang ilahang face mask ug naay social distancing. Lord God, Almighty Father, thank you for this wonderful day. Thank you for giving us good health. May you bless us always and guide us always. Continue to protect us, especially from this pandemic. All of the things we're going to discuss today may be developed. Andam na ba kamo sa ginatawag na new normal? Andam na. Wala pa kayo ng more, 1/4. So, teaching modalities na dipili sa ginikanan sa General Rojas, nagbase kayo sa inyong enrollment form or kapag inyong kung nag-online enrollment mo, na adin ko yung nag-refer. So, naatay blended distance learning, printed modular distance learning, blended distance learning. Ang mga ginikanan nagpili og duha ka distance learning modalities. Una, mao ang blended distance learning o ang kombinasyon sa printed modular distance learning ug offline digital distance learning. Kini nga modality mogamit ang mga bata og printed modules ug mga gadgets nga pwede butangan og video demonstration ug voice over. Ikaduha, mao ang printed modular distance learning. Kini siya purely printed modules lamang ang gamiton sa mga bata ug walay laing mga gadgets. Morning, ma'am. Kuan, ma'am. Ang mga ginikanan maoy mokuha sa mga modules ug ang pagkuha niini nagadepende sa ihatag nga schedule aron magpabilin ang giimplementar nga social distancing. Ang mga ginikanan na mismo magiya sa ilang mga anak aron sa pagtuon niining mga modules. Human sa usa ka semana, ibalik na usab ang mga modules ug mauusab ang panahon aron sa pagkuha sa mga musunod na mga modules. Ipasa ka hindi ko, hantod grade. Naanad ko og face-to-face sa akong pag-eskwela. Pero sa panahon karon, akong anaran ang akong kaugalingon sa paggamit sa module. Kay dili pa mi pwede mo adto sa eskwela. Sana hitabo karon nga mogamit na og modular learning. Nagtuo ko nga lisod sa among isip ginikanan apan dili di ay kay andam ang magtutudlo nga mutabang kanamo lakip na ang mga barangay official. Isip usa ka magtutudlo sa Department of Education ang ngayon nga dawaton ug puy-an nato ang kabaguhan sa sistema sa edukasyon. Ilabi na karong panahon sa pandemya. Kita nga mga magtutudlo, buhaton nato ang tanan aron magpadayon sa edukasyon ang mga kabataan bisan pa luyo sa kalisod sa kahimtang sa ating panahon. Daghang salamat. Adlaw, kanilang tanan. Ako isip mamahan sa barangay Kapudaw. Nagpaabot sa akong makanunayong suporta sa General Rojas Central Elementary School. Ako nagpasalig sa pagtabang sa pagkatod sa mga materialis, mga gamiton sa mga bata alang sa ilang pagtuon. Ato sa mga lugar na bisod o suok mga lugar. Ako usab nagpadayag sa akong full support sa mga magtutudlo kung mabisita sila sa mga purok. Adunay mga purok leader o barangay tanod na mukuyog kanila. Kami sa barangay council sa barangay Kapudaw maghahatag sa among walay puwas na suporta sa General Rojas Central Elementary School. Salamat. A pleasant day to all, especially to our PSDS, Sir Pelagio A. Wapanyo Jr.,
my co-school heads of the 21 schools of General Rojas District, teachers, our beloved learners, the very reason why we are doing this one, and other stakeholders of General Rojas Central Elementary School who are watching at this juncture. As the principal of General Rojas Central Elementary School, I am honored and delighted to be given a chance to explicate our distance learning delivery modalities that we will be utilizing and employing for this school year 2020-2021. The pandemic has dilated the big gap among schools in terms of access, quality, and governance in the Philippine educational system. Parents also were not spared in this pandemic as they became teachers overnight, had to understand the modules of online learning activities that teachers have created for their students. In reality, not all parents were ready for this new setup, and a lot of them were overwhelmed by the things they have to do with their children. In the new normal, there should be a stronger home and school partnership that can facilitate better and more consistent communication and collaboration between teachers and parents. Communication of learning goals, expectations, and feedback can also sustain the needed collaborative relationship between the parents and the teachers. In the new normal, sustainable and supportive external partnership with local government units, non-government organizations, and other institutions that can help in enabling a responsive education continuity program should be explored. More importantly, the new normal in education is calling us once more to review and meet other essential conditions and need to be met before diving into teaching and learning. Let us not forget must low before bloom, which remain to be important prerequisite if we want to have impactful learning in students. Even in times of emergencies, education is not the work of teacher alone. Collaboration and partnership play crucial roles in sustaining learning at this time of pandemic. We are not just only preparing for the schools, teachers, and learners, but also for the parents and guardians of the learners. Aside from that, we have administered orientation and trainings of parents on what would be the learning look like. With the help and support of our stakeholders, our teachers, our parents, and our learners, and of course our communities, we will be able to find ways for education accessible to all. Hinaot ko, ilabi na sa mga ginikanan nga magpadayon gihapon ang pagsuporta sa ilang mga anak aron magbalampuson kita maskin pa nga adunay COVID-19 pandemic. Karong panahona, sa mga estudyante, ayaw lang kawala o paglaom kay andam ni nga mutabang og musuporta kaninyo aron padayon gihapon ang pagkat-on og dili gayud babag kining ginatawag nato COVID-19 na pandemya aron makabot ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Pasalamat usab ako sa Barangay Kapitan Cesario P. Darunday o barangay official sa Barangay Dapudaw sa ilang walay puas nga pagtabang sa paghatod sa reading materials ug karon moabot na sad sa opening sa klase andam usab sila nga mo-assist kanamo. Again, let us work hand in hand as we attain our common goal, that is to transmit and transcend learning using new methods. God bless us all and good day. The General Rojas Central Elementary School extend their help as best as they can in order to confer continuous learning amidst COVID-19 pandemic using the distance learning modalities.
blended distance learning, and printed modular distance learning. And we should not forget that education is the way to full humanization. It makes people efficient, productive, and responsive to call of this dynamic world. Thank you and good day to all. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong umagang parating. Gaano man kabigat ang dinadala, gaano man ang hirap na nadarama sa buhay mo, kaibigan ko. Walang pasanin na hindi gumagaan, walang pagsubok na hindi nalalampasan. May